Gledate emisiju Beograde, dobar dan za ovaj 1. junski dan. I da, 1. jun, vreme je da se razgovara o ekonomiji, kako da najbolje u istoriji odnose Srbije i Mađarske, kako političke, tako i ekonomske, uspemo da poboljšamo ako je moguće i više. Danas je u Beogradu održan neka vrsta debate za okruglim stolom o tome kako da se odnosi pospeše, ali i kako da se bolje vidimo u budućnosti. Hvala što ste ovde, gosti nam dolaze iz Mađarske, thank you for your time. Tibor Hej je osnivač i izvršni direktor onoga što skraćeno zovemo PMC, a reč je o proaktivnom management consultingu. Tu nam je i Janoš Matuz, thank you for being here, i Miodrag Salaj, vi govorite srpski, prevodit ćete naš razgovor i vi ste predstavnik odeljenja srpskog PMC-a. Hvala što ste ovde. Hvala vam. Kakvi su zaključci danas? Koliko je ljudi bilo i koliko je atraktivna tema kada se kaže odnos Srbije i Mađarske? Prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali u emisiju. Danas je se održao jedan okrugli sto na kome je bilo oko 20 gostiju. Sto je održan u organizaciji Proactive Management Consultinga, mađarske konsultantske kompanije koja ima svoju podružnicu u Srbiji koju ja vodim. Tu su bili moji partneri, gospodin Tibor Hej i gospodin Janoš Matuz. Gospodin Hej je generalni direktor Proactive Management grupe, a gospodin Matuz je vodeći konsultant za pitanja EU fondova i finansiranje iz EU fondova. To su bile i centralne teme danas na sastanku, na koji način Srbija može kroz neku dublju i bolju saradnju sa Mađarskom da ostvari bolji pristup EU fondovima i da se možda neki podcenjeni sektori u našoj saradnji više ožive. PMC nastaje 2 godine pre no što će Mađarska ući u Evropsku uniju, dakle 2002. godine i 1. maja 2004. menja se geopolitička slika sveta. Kako su, molim da to bude pitanje za obojicu naših gostiju, kako se menjala njihova ekonomija od momenta kada su postali članica Evropske unije i kako izgledao taj pristup fondovima pre nego što su postali deo EU? Well, this is a question for both of you, I would say. The question is, how would you describe the process of Hungarian approaching to the EU starting from 2004 onwards, specifically with a view on EU funding for projects that took place in Hungary? It starts already earlier, not just with their question. Ta saradnja počinje još pre samog pristupa 2004. godine. Serbia is now in this pre-phase. Srbija je sad u toj pripremnoj fazi. And I think it's very important to learn during this phase how to handle the communication and expectations with the European Union. Tako da je za Srbiju od velike važnosti kako da u ovom trenutku upravlja očekivanjima od strane Evropske unije u vezi sa upotrebom fondova Evropske unije. Hungary already has 14 years history being in the European Union, but it's still an ongoing learning procedure. Mađarska jako je već 14 godina u postupku saradnje sa Evropskom unijom i učešću u Evropskoj uniji. Ona i dalje uči praktično i uvijek postoji potreba da se ti odnosi unapređuju. And we are here to bring this knowledge and experience for Serbia, to offer it to our subsidiary here in Belgrade, so Serbia can have a steeper learning curve and going faster through this procedure. I zato smo i danas održali okruglu sto i danas smo ovde da bi mogli da pomognemo srpskoj strani da bude na jednoj bržoj krivi učenja kada je reč o Evropskoj uniji, o evropskoj agendi i pristupu fondovima. I kako bismo mogli da sumiramo ta znanja koje ste danas među sobom delili? Šta bi bile ključne tačke koje bi trebalo da prepozna svako od oni koji žive u Srbiji, bave se ekonomijom i imaju nameru da pristupe nekoj vrsti pomoći u fondova? Ono što smo mi danas uočili tokom razgovora eksperata koji su bili prisutni, a bilo je tu više njih, sada da ne navodim precizno, ali zaista bili su i ljudi iz države i Privredne komore Srbije, kojima se posebno zahvaljujem, kao i eksperti i predstavnici zainteresovanih firmi. Jedan od zaključaka je da je za nas od 2014. godine na ovamo počelo jedno novo doba što se tiče odnosa Srbije i Mađarske. Pre svega zbog ličnog zalaganja naših lidera, nekadašnjih premijera, sadašnjih predsjednika Republike, predsjednika Vučića i mađarskog premijera Orbana.
Taj politički kapital koji su oni praktično postigli treba da nama iz sveta ekonomije, znači privrednicima, konsultantima i ekspertima, posluži kao neka otvorena vrata, da bi mi mogli taj kapital da ovaplutimo u vidu bržeg razvijenja naših ekonomskih odnosa. To je prva stvar. I da mi imamo jednu praktično diskrepancu između izuzetno dobrih odnosa na političkom nivou i još uvek velikog prostora za unapređivanje ekonomske saradnje na nekim nižim nivoima. Iako mnogi platforme i mnogi alati već postoje, kao što su međudržavne komisije i tako dalje. To je jedan od osnovnih nalaza današnje diskusije. Mi smo i konkretizovali neke stvari. Otprilike smo definisali koje su to oblasti tehničke pomoći koje, recimo, naša kompanija može da pruži partnerima u Srbiji koji žele da učestvuju u projektima koji bi se identifikovali kao projekti koji imaju pristup fondovima Evropske unije. Zatim smo uočili isto da statistički podaci, govorimo o trgovinskoj razmeni, iako pokazuju određeno poboljšanje, pa smo izašli sad na nekih 1,5 milijardu eura trgovinske razmene, ipak pokazuju i neke nedostatke, a to je da Srbija je u konstantnom deficitu u trgovini sa Mađarskom, kao i da sama struktura te trgovine nije povoljna, da postoji određen prostor za harmonizaciju. Pa tako Srbija, na primjer, izvozi uglavnom sirovine i poluproizvode, dok Mađarska, kao jedna ipak za Srbiju razvijena industrijska zemlja, izvozi visoke tehnološke i složene proizvode sa visokim stepenom novododate vrednosti. Tako da bi mi želeli da praktično budemo jedan facilitator, da tako kažem, ili neko ko može da bolje usmerava mađarske i srpske privrednike kao kompanija koja se bavi konsultingom upravo u tom delu. Ako bismo razgovor sveli na nivo običnog čoveka, gledamo Budimpeštu, prekrasne kadrove glavnog grada Mađarske. Koliko znamo jedni o drugima na tom običnom, ljudskom, životnom, malom, niskom nivou? 1 milion turista je prošle godine bilo u poseti Beogradu. Koliko je među njima oni koji su nam dolazili iz Mađarske? Molim da to bude pitanje za gospodina Janoša Matuza. How would you see current relationships between our countries in the view of an ordinary man, and what do you think, how many people from Hungary visit Serbia, for example? I think more and more. Originally, I'm a native of Szeged, south of Hungary, so I live just 10 kilometers from the border. Ja bih rekao da više i više, ja sam iz Segeda, to je tek nekoliko kilometara udaljeno od granice. Right now I live and work in Budapest, but as I see, so more and more, and people comes from Hungary to Serbia, and not just to Vojvodina, but also to Belgrade. Or, for example, the first time I ever skied and I started to learn was Kopaonik. Znači sve više i više ljudi posećuje iz Mađarske Srbiju, ne samo u regionu Vojvodine, već i dolaze ljudi u Beograd, idu na skijanje, kao što je on počeo svoje skijaške dane na Kopaoniku. Ali ako želite da čujete, recimo ću da vam kažem nešto što sam danas ja rekao i na skupu. Vi gledate često susrete naših političkih elita i to možemo da vidimo i na televiziji i u medijima i to je zaista fantastično i niko ne može da ospori te rezultate. To je nešto što je zaista istorijski moment koji mora da se iskoristi sada do kraja, da se praktično ti naši odnosi zacementiraju. Ali, ako biste pitali prosječnog građanina Republike Srbije, a čuo sam danas od mog partnera i prosječnog građanina Mađarske, ko su bili Sibinjanin Janko i Janoš Hunjadi, prosječna osoba će mu odgovoriti ne znam, ali na način kao da se radi o dve različite osobe. Iako se radi o jednom čoveku koji je pre mnogo godina branio bedeme beogradske tvrđave od tadašnjih napadača. Tako da, nažalost, mislim da postoji veliki prostor još da se i ne samo ekonomski odnosi i bilateralni odnosi, nego ukupni odnosi između naše dve zemlje poboljšaju i dignu zaista na jedan zasluženi nivo. Srbija ipak važi za zemlju u kojoj je prošlost neizvesnija od budućnosti. Ako bismo vas pitali kako bi mogao da izgleda taj pogled u budućnost, zajednički, mesto na kome će se sresti Srbija i Mađarska, kako bi naši gosti to opisali u 30 sekundi? Perhaps a question for you. How would you describe looking to the future between Serbia and Hungary, the general perspective by which means we could establish a higher level of cooperation in general? I think the political relationship is already on a level which is really what we wanted on both sides to achieve.
politički mi smo sad na nivou za koji smo smatrali da obje strane smatrale da treba da dostignemo. We are in Hungary very heavily working to make Serbia a member of the European Union. Mi u Mađarskoj se veoma zalažemo i teško radimo kako bismo Srbiji podržali Srbiju na njenom evropskom putu. And this cooperation between the two countries and this opportunity with the EU enables and opens a lot of opportunities for Serbia and also for the relations. Ta linija saradnje na pravcu ka Evropskoj uniji otvara mnoge mogućnosti za Srbiju i za Mađarsku u smislu bilateralnih odnosa, ali i šire. So I expect much more investment coming to Serbia. Ja očekujem mnogo više investicija koje bi dolazile u Srbiju, koje će stvarati poslove, nova radna mesta. And improving and developing the local business activities. I razvijati dalje lokalne poslovne aktivnosti. And from the EU side, the EU funds will be available, which hopefully will help Serbia as well as it did in the past. A što se tiče Evropske unije i fondova, tu smo za Srbiju i želimo da pomognemo kao što smo uvek to radili i u prošlosti. Mnogo hvala. Thank you for your time. Hvala mnogo. Gledali ste emisiju Beograde, dobar dan, u kojoj su gosti bili Tibor Hej, Janoš Matuz i Miodrag Salej, predstavnici mađarskog i srpskog ogranka, proaktivnog menadžerskog consulting firme, kompanije, kako se to već kaže. Lep vikend, uživajte, razmišljajte o temama koje smo danas načeli, vidimo se od ponedeljka ponovo. U nastavku programa emisija Pitajte. Do susreta, sve najbolje.